Ma'am, una hakbang bago kapit. Hakbang muna. Yan, okay, dandanan. Yun. Maganda isama sa ano. Sige ma'am, hakbang muna bago kapit. Yun. Okay. Sige ma'am, hakbang bago kapit. Yun. Sige sir. Ay, Yan. sige. Sabi ko sa'yo, wag ka na maglabas ng di mo kailangan pababa. Mama, kinahihawak ko, ma'am. Ang kawayan? Hindi, hawak mo daw eh. Ito. Oh, Hampas ko sa'yo yan. mama, hawak ka. Video lab. Lakas ni Lenny, oh. Oh, taka. Happy birthday. Tingin ma'am, tingin lagi. Tingin lagi sa tatapakan. Oo, pamaba uli yan baka. Ba't kasi may Muslim na nakasama dito? Ewan ko ba? Hindi na kami papapalit tempered glass eh. Lutusan ni Robin. Bumabulong kayo, ha? Oh, Hop. hawak, hawak. Ikaw sir, wag pa po. Ikaw ma'am Lane. Lane. Ako na po. Oo. Di ba nagpa-vlog ka ma'am? Tama-tama to. Medyo po. Cut mo na lang to. Oh. Pasarawat ma'am ah. Pakitag kami ah. Yun. Yung gusto ko. Ma'am, patalikod. Sobrang lakas mo na. Oh, wala. Oh. Yan, ganyan, ganyan. Oo. Dito ako humarap. Yan. Yan. Sige ma'am, tingnan mo lagi yung tatapakan mo. Hindi natin mga seed nyo. Parang Ba't kasi naka-shade kayo? Yung pang TikTok sir, pang TikTok. Ah, pang TikTok ba sila? Pati stranded sila dyan tatlo. Nahihirapan yata yung lalaki. Kasi grabe humila yung lalaki. Gumaganon talaga yung tali eh. Talagang hindi magpapanex eh. Next po. Hindi, nakukumpinto kasi.